রোজ রোজ আমরা ভাইয়ের বাড়িতে চলে আসি খেতে। ভাই বানিয়েছে চিকেন কষা, রুটি গরম গরম। ও চিকেনটা যা হয়েছে না, সেই হয়েছে সেই। রুটি নে 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 নে, আমার পাতেও দে। দারুণ হয়েছে, দারুণ। তোরা তাড়াতাড়ি আয় রে, বাস এটা খাবো তো। চিকেনটা সত্যি হেভি হয়েছে। টেস্ট কর, টেস্ট কর। দারুণ হয়েছে মাংসটা। সেই 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 কুটা মশলা দিয়ে। ঠিক আছে। দারুণ হয়েছে না? मुख तक लिए मत दे चिकन। क्यों? हाँ हम लोग को तो बाहर रखी है। रोटी लागे आरो रोटी আছে হ্যাঁ क्या खाती हो आंटी? खाएगी क्या? दरवाजा तो नहीं खुलेगी तो क्या खा? না খুলে কোন কি করব এখন এদিকে এসে এখানে চলে আসবে, আর কি হবো? একটু দেখাইতেও লাগবে। রাত্রে বেলা উঠে তারপর আবার নষ্ট করবে না তো, লা কোথায় কি বলে চিল্লাবে, চিল্লাক। रात को 12 बजे रात को उठ के आएगी तो फिर नहीं आएगी, बाहर आएगी। काम हो गया। जैसे सो रही थी वैसे ही सो जाएगी चुपचाप से। এরকম ফাতলামি লোক। এরকমই হয় নাকি না? দেখো এটা বানাইছিলাম ইন্ডিয়া পাকিস্তান হয়ে গেছে। বানাই তো দিছি। टाइट हो गया ना रोटी बाबू? ये देख के नाम ही लगा। এর শরীর খারাপ, দেখতে আসছি, দেখতে আসাটাই আমার ভুল হয়ে গেছে। দেখতে এসে যে আমার মহান ভাই किरा नो আমাকে আটকে দিয়েছে। अनि लास्टमा उयो गर्नु नि अन्त अहिले त्यो खाइसक्नु नि। अच्छी बात है। कैसे हुआ चिकन? ঝাল হয়েছে না? ঝাল হয়েছে না না? দারুণ হয়েছে খেতে, না আমার তো দারুণ লাগছে। अनि गोडाले सब मिलेर अभी खाएंगे इसका क्या? बीच देखा देखा लग रहा है। घर से देखो देखा लग रहा। मम्मी भेजी है ना। अच्छा यार, ट्यूशन जाते समय मुक्ता के हाथ से भिजवाया। हाँ फूलगोभी बैगन सब मिक्स करके है ना इसे। मछली डाल दूँ? चिकन के आगे फीका है मछली। हाँ रोटी तो मेरे को ऐसे चिकन के आगे फीका है। हाँ তুমি কালা দাল খাও? আমি সব খাই, काला दाल, लाल दाल, सादा दाल। ले लो रोटी और चाहिए तो वहाँ पे बनाना पड़ेगा गरम गरम बनाना। हामी ल्याउँथ्यौँ नि त्यो सानो खालको माछा, के माछा हो यो? दिदीले चाहिँ কালকে সকালে পেট ভরে খেয়ে নিবি। पापड़ পার্লার তো খুলতেই হবে, শরীর ভালো থাকলে তো খুলবি, না ভালো থাকলে পরে না খুলিস চলে যাবি সোজা আমার ওখানে।
বউ বরণ করে উঠাচ্ছে, हाँ এখনো জোকালি হচ্ছে। আমাদের এই পাড়ার বাপরে বাপ কয়টা বিয়া, সেখান থেকে নিয়ে আবার বিয়ে। डाबग्राम में 6 ना 5 बिये हो रहे हैं वहाँ पर। আমি সামনের বছর তোমার ভাগনার বিয়ে দিব। ভালো रोटी সে लीजिए ना। মজা আর রাখা নেই। বাবু একটা রুটি দিতে বাদ দে, একটা দিবা কিন্তু, বেশি না, একটা ভাই, একটা দিবা। नरम वाला ওই তো নরম দিয়া তো। তোর বাড়ি যদি আমি আর আসি তুই দেখিস। কবে রুটি লো? चावल खाएंगे तो खा लीजिए चावल भी बहुत चालू बा। वो झाल नहीं हुआ, अच्छा लग रहा है। इसके साथ रोटी है। জালিমো। আমি হালকা ঝাল ঝাল করে দিচ্ছি, বলো তো ও খাবে? আমাদেরও সর্দি সর্দি ভাব লাগছে। झोले से तो कम ही है। ঝোল কম हो गया ना। डाल दो। টাটা, বাই বাই, গুড নাইট, শুভরাত্রি।